Lain, penulisan leader ni lain. Okay. Editorial atau dipanggil lidah pengarang dalam bahasa Melayu, kan ada yang panggil minda pengarang dan ada yang kalau di surat khabar Inggeris dipanggil leader writing, ya, editorial writing, editorial columns, leader writer. Pada saya editorial ni ialah the brain, ya, brain of the newspaper, atau dengan kata mudahnya ialah yang menentukan dasar hala tuju sesebuah surat khabar lah. Surat khabar mesti ada pendirian. Surat khabar mesti ada pendirian sebab ia menggambarkan hala tuju akhbar itu. Kalau dia tak bersetuju, dia tak bersetuju. Kalau dia bersetuju, dia bersetuju. Tapi dengan dengan alasan-alasan, dengan justifikasi dan dengan reason-reason yang solid lah. Bukan sahaja menjadi rujukan. Ia patutnya menjadi rujukan terutamanya kepada pembuat-pembuat dasar. Okey, lidah pengarang ni dia tak panjang. Lebih kurang dalam 400-500 perkataan. Bergantunglah kepada polisi surat khabar. Ada yang akhbar mempunyai 2 lidah pengarang. Lidah pengarang ni kita anggap sebagai berita jugalah. Mestilah yang penting tu didahulukan dan kurang penting, kurang. Dan biasanya mempunyai jawapan kepada persoalan. You keluarkan soalan, you bincang, you ulas, you kupas, you tutup. Mesti ada konklusinya atau mesti ada conclusionnya. What issue? Maknanya bahasa yang digunakan mesti padat, ya, difahami, tidak menirukan, direct dan ada meaning. So, you akan dah melihat, you dah faham apa yang berlaku, then baru you tulis. So, tulis tu mestilah meyakinkan. Mestilah ada elemen-elemen percubaan untuk you nak bagi tahu information. Mesti ada information, meyakinkan, and of course, at certain extent, kena ada element of persuasion. Maknanya you cuba mempengaruhi. Dengarlah kita punya pendapat ni, contohnya, dengarlah, bacalah sidang perkara ni so that you know this is what yang surat khabar ni rasakan terhadap isu yang berlaku sekarang hari ini. So you have new ideas yang you kena ada selalu dalam fikiran you. But normally isu-isu ini media tahulah sebab dia receive berita, ya. Setiap hari mereka akan mendapat berita daripada semua. Okey. Isu ni macam-macam isu, ya. Kadang-kadang isu tu ada yang isu yang ongoing. Ada yang ongoing, ya. Berterusan macam Menteri Besar Perak. Selagi tak selesai, selagi dia tak ada Menteri Besar, selagi itu akan susah. Sebab dia orang sekarang dalam urusan untuk pembentangan bajet negeri. COVID juga tak selesai, masih lagi ongoing. Banyak isu-isu yang ongoing. Tapi ada kalanya, you kena buat beberapa kali. Okey, ada pengumuman hari ini PKP ditarik balik. Bukan, Rentas Padang ditarik balik. For example, you can write about editorial. Kan? You akan tulis, oh yes, dah tarik balik, tapi this doesn't mean semua orang boleh bebas. Dasar terus khabar nak beritahu, kalau you buat macam ni, mungkin keadaan lebih teruk, mungkin gelombang keempat akan masuk, akan datang semula, and more victims akan menjadi mangsa.
So you have new ideas yang you kena ada je selalu dalam fikiran you. But normally isu-isu ini kita media tahulah sebab dia receive berita ya. Setiap hari mereka akan mendapat berita daripada seluruh negeri, seluruh dunia macam-macam. So they know apakah isu-isu yang betul-betul menjadi isu rakyat, yang menjadi isu yang menjadi pokok kepada perbualan atau perbincangan pada hari itu. Untuk menulis tidak pengarang ni, editorial ni, it's not difficult as long as we know the issue. That's why penulisan tidak pengarang ni perlu ditulis oleh editor, bukan ditulis oleh wartawan. Sebab ini memerlukan pemikiran yang kritikal. Seorang penulis lidah pengarang, penulis editorial, mestilah people will have the critical mind. You cannot simply give to reporters atau wartawan menulis secara kritikal yang dapat melihat daripada atas. You look things from the top. Kita melihat apa yang berlaku di bawah itu, so you understand the issue, and then from your experience of years of writing experience, your reading, from your meeting people, you jumpa dengan pembuat dasar, jumpa dengan orang-orang bisnes, dan you mempunyai pemandangan-pemandangan yang pelbagai. Jadi kalau mereka yang sudah mempunyai idea seperti itu, dia tidak susah dah. Apa isu saja dia tahu dah. Because perbandingan, banyak perbandingan. The process of learning ni is a perbandingan. Bila you dah banyak belajar, banyak tahu isu, you banyak tulis, jadi semua itu dah menjadi benda-benda yang mudah. Kecuali lah berita-berita macam yang macam isu-isu besar lah. Katakan isu-isu menyebabkan skandal, itu you kena berhati lah sebab kadang-kadang tulisan you boleh menjadi masalah kepada sebab mungkin ada legal implication, implikasi undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau isu-isu masyarakat, isu-isu yang melibatkan dasar, itu saya rasa semua editor semua dah tahulah. Cuma sejauh mana kritikal pemikiran seseorang editor, itu sajalah yang penting. Pengarang ni ialah tulisan yang very specific, very specialized, very informative, direct to the point. Dari segi language, the one who write the editorial must have a very strong command of language. Either it's in English or it's Malay. If the Malay, you have a very strong command of English, and your choice of words must be correct. It must be correct, and people enjoy. You must make people, even though the issue is serious, tapi people still, you entertain the people. There is element of journalism is still there. You must entertain, even how serious is your writing. You try to enjoy the people with your language, with the way of your writing, your flair of writing. So you kena bagi entertainment element kat situ. Tak banyak lah. You tak boleh nak, bukan ni hiburan kan. Tapi the way you write it, people will enjoy your writing. That is what I mean entertainment. So it's direct and concise, precise, direct to the issue. And if you hentam, you hentam. Because element of dalam editorial ni is banyak elemen. Critical, you critics, you bagi punya pendapat yang keras, you comment, maybe you puji pun ada kan. If you benda tu bagus, you have to puji. Tak semestinya you keji all the time. So if it's good to the people, good to the country, and then you have to say it's good. It's not a one-man show. It may
the idea atau the choice of the topics of the editorial may come from the editor, number one. Tapi he may have no time. He may have no time to write. Maybe he call 2-3 orang atau contohnya seorang lah. Dia akan panggil siapa yang nak tulis. Okay, kita ada isu ni. I want you tulis benda macam ni. This is editor tau. This is editor punya column tau. So that's why the editor have the right to tell dia punya subordinate, dia punya assistant, dia punya whoever yang dia trust untuk tulis, dia kena beritahu kita punya angle, this is the angle yang kita buat. So that discussion is masih lagi berjalan. Kalau 3-4 orang, katakan dia panggil 3-4 orang untuk bincang, then the opinions of the editors tu, among the editors tu, dia kena ambil kira lah. Dia can argue lah. Why don't kita buat macam ni? Why don't kita bagi pendapat macam ni? Why don't... So, benda tu is on. Masih lagi berterusan. Saya percaya masih lagi digunakan. Setidak-tidaknya, perbincangan antara 2 orang. Antara editor dan dengan siapa yang perlu menulis berita. Atau, setidak-tidaknya, kalau terlalu sibuk, mungkin the editor will tell dia punya writer atau dia punya assistant, you write first and then I want to see your article. Kan, kalau dia tengok, kalau I'm too busy, I cannot see the article, then mungkin dia tengok, kemudian dia kata, okay, otherwise, dia kata, okay, you tambah ni, buang ni, tambah ni. So, that is, proses tu masih berterusan. Saya tak faham lah diorang kan, mungkin diorang ni tak faham. Kan, hari ni orang tak faham, dia kata tak perlu dah pengarang lagi. Ada yang kata bila pengarang ni nanti kita buat pendirian kita nanti bertentang dengan pendirian orang yang ada kuasa, jadi masalah pula diorang kan. That's why tadi awal-awal saya kata tadi, dulu editorial ni menjadi bahan tepat orang berbincang. Dia pick up the editorial of the paper, dia bincang di peringkat dasar, pembuat dasar. Hari ni orang tak peduli. Sen Ben you tak ada benda ni. People don't care about you. People don't bother about your opinion. So sedih lah sikit kan. You must have itu jiwa you. So, editorial is your soul. Your editorial is your jiwa. Kalau tak ada kan jiwa you, macam mana you don't agree with something, sampai bila pun pegang benda tu. Melainkan tukar editor buat lain dasar pula. That is different. Tapi selagi editor itu berkuasa, dia mestilah menggunakan pendirian akhbar itu untuk apa-apa juga yang dia pegang lah, dia percaya. And so hari ni orang takut. Kebanyakan yang saya faham lah. So khabar takut untuk mengadakan pengarang sebab dia takut menjadi bias. Dia takut menjadi bias kepada kebanyakannya kepada yang berkuasa lah. To do that matters. And to do that matter. Jadi they don't know. To me, they don't know. Dia tak tahu apa itu editorial pun. What is the function of editorial pun dia orang tak jelas. So susah lah. They should come back. And dia kena ada balik editorial dia. Tak pentingnya soal editorial ni. Sama sekali soalan kita ialah penting tak penting soal khabar hari ni. Media. Penting atau tidak media hari ni? Kita kata, takkan tak penting kan? It should be penting. Kalau penting, macam mana you nak jadikan dia penting? Kalau you tak penting, you tak baca soal khabar, macam mana you kata dia penting kalau you sendiri tak baca? So kita kena, you cannot say that kalau kita tulis nanti, kita dianggap sebagai bias. Kan macam tu. Takkan I expect orang Malaysia ni anggap you macam tu. So you kena yakin pada baca you, you pula kena
tunjukkan yang you punya pendirian. This is newspaper tau, bukannya majalah hiburan, kan? Majalah hiburan pun ada dia punya dasar juga. So you need to have this soul, jiwa tu kena ada.